Anime could be better kalau ada lebih kayak specific parts in the convention. Let's say one of the specific parts is AOT trampoline. Kok lihat nggak? Ya, I saw. Nah, itu sebenarnya aku sebenarnya aku honestly expect-nya juga tinggi sih karena aku honestly juga suka AOT kan. Tapi when I came there cuman kayak bulletin board, ada apa ya, the wall of AOT, ada Titan yang gede kecil, I mean gede lumayan tapi kayak cuman kertas doang. Udah itu beneran trampolin doang. Jadi kayak aku kayak ya gini doang. Udah itu ada kayak Spy X Family is okay I think. Tapi kita nggak ke situ. Kita ngantri tapi we thought it was getting the goodie bags, tapi taunya di beda tempat. Kita kira di situ goodie bagnya, tapi me, Yaya, and Vincent jadi langsung ke goodie bagnya aja. Jadi nggak foto-foto di Spy X Family-nya. Tapi honestly I was expecting Demon Slayer to be there. Iya, I was actually hoping kayak ada village, kayak let's say like 3D village yang dibangun untuk orang foto-foto, kan jadi keren gitu kan. Iya, itu bakal bagus banget sih. Iya, taunya cuman kayak bulletin board sama si itu ada karakter satu doang foto bareng, udah gitu doang. Paling kalau mau foto bareng ya sama cosplayernya. Cosplayernya juga beberapa banyak tapi nggak sampai sekeren apa sih sebenarnya buat aku ya, menurut aku. Tapi ada beberapa yang oke sih cosplayernya. Jadi apa ya, kayak emang seperti itu kah anime convention, kayak cuman bulletin board foto bareng sama bulletin boardnya. Kalau cosplayer sih I know cosplayer is a big thing in anime convention and even game conventions. Marvel, DC kan banyak banget kan cosplayer. Tapi is it like that in the few years before COVID? Apakah cuman kayak gitu doang desainnya? Model-model untuk yang those anime spots ya gitu ya. Iya, sebelum AOT was gitu, misalnya let's say Naruto, apakah ada kayak lebih keren atau emang kayak gitu doang sebenarnya? Biasanya style sih bakal mirip-mirip. Karena emang di anime convention itu mereka nggak terlalu bisa bikin like what you hope for like a whole diorama. Itu memang susah di convention karena convention itu pasti pakai kayak a hall yang cuma sementara kan. Dan sementara itu cuma 3 hari on that weekend gitu. Iya sih, that's true. Because of that, it's gonna be hard for them untuk take everything apart sebelum Monday. And budgetnya terlalu gede kan? Jadi it's not really worth it for them to do it. Makanya yang paling gampang itu mereka bakal bikin diorama kecil, which is like the living room that you guys get. Sama selebihnya paling Hall of Fame. Kadang-kadang tuh, I think one of my favorite one yang pernah ada di convention sebelum COVID itu pernah ada mereka Tokyo Ghoul Wall of Fame. Basically itu dia it's all Tokyo Ghoul art, dibikin sama, kalau nggak salah sama artis yang aslinya yang waktu ini gambar manganya. Jadi dia gambar karakternya masing-masing. Terus habis itu dia ada kasih tanda tangannya. Ini ada juga dari artis-artis yang terkenal, mereka juga masukin artnya mereka masukin di sana. Jadi basically it's like an art gallery of Tokyo Ghoul characters gitu. Ada itu keren sih kalau kayak gitu. Itu menarik sih. Itu terus kayak yang kamu bilang trampolin itu juga sebenarnya something yang udah nggak biasa ada gitu. Walaupun untuk appeal-nya karena memang cuma trampolin biasa sih, if you think about it remotely. It's just trampolin biasa. It's a normal trampoline experience and then you put Attack on Titan di sekitarnya gitu kan. Jadi kayak it's just that. You're the character gitu. Tapi emang gitu sih. Biasa kalau misalnya anime convention paling banyak kamu bakal kasih Hall of Fame, model-model kayak stand, model-model kayak mungkin ada patung atau something, maksimal seperti itu. Because the whole point of anime convention sendiri itu memang untuk a lot of different things, such as the shop itself, such as meeting people-nya, such as guest-nya, such as cosplayers-nya. Kayaknya fokusnya ke sana gitu. Ya menurutku sih kayak anime convention lebih ngejual guest star-nya kali ya. Guest star and the events kayak probably yang lebih yang kayak seru tuh yang cari apa sih yang stamp itu ya? Yang stamp. Itu sebenarnya itu simple tapi with friends jadi kayak lebih seru gitu lah ya. And then like finding out where you have to find. Tapi ya sih, I think kayak yang kau bilang, conventions usually mereka pasti bakal gitu-gitu aja isinya. Kalau yang paling yang bikin menarik itu kalau misalnya kamu memang suka banget seriesnya, and then itu lagi at the middle of the spotlight, kayak yang Spy Family itu kan yang lagi itu gila banget itu. Kalau misalnya emang pas kamu dapat tahunnya yang sesuai sama your favorite series, that's really good. Itu hoki aja. Karena memang tahun ini if you're hoping for Demon Slayer, it's not gonna happen this year karena Demon Slayer is a last year thing kalau nggak salah. Dan itu was COVID, so dan nggak ada lagi. Jadi makanya terus di series itu mereka lebih Attack on Titan, Jujutsu sama Spy Family is the latest one basically. Gitu sih. Sebenarnya that's the next question, kayak apakah karena budget yang kurang karena udah 2 tahun
convention gak ada, dan plus Crunchyroll kan baru take over kan. Jadi kayak sebenarnya for you like outside the problems kayak misalnya tiket apa gitu-gitu, conventionnya sendiri apakah lebih bagus Crunchyroll atau yang waktu itu Koko pernah pergi? I think aside from the problem, karena memang appeal convention paling gede itu menurutku selalu guestnya sih. Jadi kalau aku lihat Crunchyroll didn't really do well with picking their guests. Like they're great guests. I love them. I love the English voice actor for say like, and Yatko was there. It's the English voice actor for Raiden Shogun from Genshin Impact gitu. I really love her gitu kan. Dia datang, Asuka the singer also came gitu. They're good guests. Tapi aku ngerasa if I were to make a convention atau even aku juga bahasin sama teman-temanku, if we were to make a convention, they're not gonna be the lineup we would think of untuk appeal to people on this year gitu. Oh iya. We would invite other guests. And kayak pas Mad Men itu, which I praise them a lot karena memang setiap tahun itu guest-guest yang mereka pilih tuh on point gitu loh. Kayak seakan mereka beneran tahu, oh tahun ini tuh yang lagi ngetopnya apa, orang-orang carinya apa, I'm gonna bring this. Ya jadi bener-bener pas gitu kayak memang waktu ada convention we're gonna be hyped because we know we wanna meet this guest at this time. Karena kayak memang waktunya tepat, posisinya juga tepat, tempatnya juga tepat gitu. Dan I think that's one of the weakest thing that they did gitu. Secara guestnya mereka kurang kuat gitu untuk appeal-nya untuk di tahun ini gitu kan. Karena especially kayak guest dari Jepang, mereka cuma bawa yang singer ini sama DJ Kazu is basically there. It's great, tapi they could have done better lah gitu aku ngerasa. Itu. Jadi kalau masalah budget, I think budget mereka harusnya ada. Mungkin kalau misalnya kita bahas sedikit ke problemnya, aku nggak akan ngomong banyak-banyak sih, kayak terlalu ribet kalau itu. Tapi basically untuk masalah problemnya, karena mereka organizernya rada kacau, kayaknya mereka do a lot of things last minute, and maybe that's also the reason kenapa hallnya, kalau kemarin pas kamu datang kita dapat itu satu hall kan, dua hall sebenarnya dua hall digabung satu. Jadi kita tuh dapat dua hall. Convention tuh kadang-kadang bisa dapat sampai 4 atau 5 hall. Oh ya? Ya, dan mereka juga bisa dapat teaternya karena one of the things. Oh, here's one other thing. Another thing yang convention biasa punya itu screening movie mungkin, screening series mungkin. But it's basically gonna be premiere screening. Kayak kemarin tuh kita dapat One Piece Red movie. So if you love One Piece and you haven't watched the movie, it's gonna be out here soon. And dia tuh udah keluar di Jepang kayak tengah tahun, tapi baru masuk ke kitanya itu kemarin premiere. Tapi biasanya tuh premiernya bakal di convention day-nya, and di area convention itu mereka bakal pakai salah satu teaternya. Berarti kalau yang itu kayak sebelum masuk theaters kan berarti? Yang di mana? Kayak yang One Piece Red film itu. Itu kan kayak let's say premiere for people yang ikutan anime convention berarti. Masuk theaters publicly karena One Piece juga itu pun masuknya baru 3 November. Jadi bahkan sekarang belum. Oh, sekarang di belum. Di sini belum. Tapi di Indo udah kan? Di Indo lebih awal. Oh, that's why. Tengah bulan ini. Oh, aku baru tahu di sini belum. Aku kira udah. Jadi memang baru dapetnya 3 November. Jadi mereka they do that a lot harusnya. Tapi that's the weird thing, si Crunchyroll ini mereka cuma ada si One Piece Red movie itu, so only one screening. Screeningnya itu pun bukan di conventionnya. Karena di convention itu kalau kamu lihat hallnya, akan kamu datang hallnya. Mereka juga ada teater yang biasa mereka bisa pakai. Mereka nggak pakai teaternya. Tapi mereka, di luar. Iya, kemarin kita screeningnya itu di cinema. One of the cinema mereka book. Ya jadi one cinema they book. Which is really weird gitu. Which is why I think kayak problem mereka tuh, mereka kayaknya last minute untuk cari tempatnya. And kayaknya mereka juga last minute masalah cari guestnya, dan kayaknya mereka juga last minute untuk nyiapin segala macamnya. Karena berarti itu chaos. Iya, it's chaos. Makanya jadi tempat yang nggak dapat banyak. Terus abis itu jadinya mereka nyiapin diorama segala macam juga mungkin mereka nggak bisa maksimal karena itu. This is my speculation lah ya. Kayak gitu sih. Jadi I think budget harusnya ada karena they're Crunchyroll. They're a huge company. And everyone knows them gitu. Harusnya bagus lah ya. Harusnya budgetnya nggak ada masalah. Kalaupun mereka cut budgetnya mungkin karena they're testing the waters because they haven't done a convention in a while di Melbourne. That might be why. Tapi I don't think they cut it a lot karena convention in Melbourne itu udah prove themselves to be very very successful for the past how many years sebelum COVID. Jadi it's a really good data. I think it's a really good enough data already to show that convention di sini bisa jalan. Plus convention terakhir sebelum yang Crunchyroll ini tuh ada convention namanya Smash. Itu di Sydney. Oh, di Sydney. It's also a huge convention. Nah, itu juga sukses. Dan convention di negara lain juga kayak Crunchyroll Expo yang di US,
other expo kayak there's one of the biggest is AX di around US juga, itu mereka tuh juga sukses semua. Jadi kayak kalau ngeliat dari data-datanya itu, it makes sense for them to put the budget untuk make the convention di sini karena Melbourne plus anime convention itu juga gitu. Jadi I don't think it's a budgeting issue. I think it is a planning issue gitu. Planning issue. Oke. Gitu sih. Berarti kita nanti bikin episode deh kayak permasalahannya convention ini kan banyak banget. Tapi outside of the problem kita ngomongin apa yang sih yang bagus. Iya. Jadi apa yang menurut Koko bagus dari anime convention ini? Karena kan how many times have you been to anime convention? I've been to berapa tuh? Berarti dari kalau 2014, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh enggak, 19, 20 kan 20 Covid tuh. Iya. Jadi itu udah 6. Terus abis itu 22, berarti tambah 1. Berarti aku 7 tahun, per tahun aku datang 2 convention biasanya in average. So at least I went to 13 or 14 conventions. 13 or 14 convention, guys. I think it's the number would probably be around like between 14 to 20 lah. Wah, itu berarti crazy. Nah, karena kan Koko udah sering banget ke convention. Menurut Koko di Crunchyroll Anime Convention 2022 ini apa sih sebenarnya yang kayak bagus? Apakah artnya yang orang-orang yang individual art itu yang mereka jualin, apakah yang itu yang bagus dari Anime Convention ini? Apakah guest star-nya yang bagus menurut Koko, atau maybe area belanjanya kayak misalnya figurin ini, baju-baju yang mereka jual? Sebenarnya aku sih me and Vincent was trying to find merchandise baju. Okay. Maybe like hoodies, t-shirts, hats kayak gitu. Tapi hampir nggak ada kan? Nearly nggak ada, cuman kayak 3 toko, tapi 1 toko juga doesn't even connect to anime, I think. Dia cuma kayak ngejual baju-baju Jepang tapi bukan anime. I don't know if it's anime, tapi kayak bukan deh setahu aku. Tapi ada juga 1 toko yang jualin kayak Demon Slayer t-shirts kayak gitu, tapi kayak mahal banget, $35. Jadi kayak bahannya aja nggak worth it gitu. Jadi aside of all the problems yang nanti kita bahas, menurut Koko this convention apa sih yang sebenarnya yang bagus? Yang bagusnya. Iya. I think regardless of tadi habis aku ngomong kayak guest yang mereka kurang tepat, I think picking kayak misalnya Asuka, terus DJ Kazu, terus abis itu Enyatko, and some of aku cuma datang ke bertiga mereka sih. They also have Emirichu and Daius, which are YouTubers. They're animators as well. Jadi basically I think their guest selection is good still gitu. As much as it's not on point, but it's on the good side gitu. Masih bagus lah ya. Yeah. I'm really having fun di konsernya Asuka. Terus DJ Kazu tuh aku tadinya mau ikut, cuma aku nggak jadi ikut karena I wanna take the signings. Soalnya pas Clash I have to join some of the signings. Sedangkan DJ Kazu mereka stage lagi on pas aku lagi signing itu, jadi aku nggak bisa ikutan gitu. Tapi if you guys ever go to a convention dan ada DJ Kazu, I very recommend go for it. It's very fun. So the guest is great. I think the guest is great. It's not the best, it's not the on point one, but I still think it's really great. It's really good. The other one yang menurutku bagus itu the Spy Family diorama sama the Spy Family team Scavenger Hunt yang they do. Itu menurutku seru, menurutku menarik. Ya, menurutku sih seru sih, banyak yang kayak banyak yang kayak apa ya? Interactionnya between even people you don't know, orang-orang yang nggak tahu kayak, ini di mana sih carinya? Kayak sebenarnya aku ya sama Vince kan bertiga, kita jalan-jalan nyari stemnya, kayak orang random aja bisa sampai kayak, cari stem yang ini di mana sih? Kayak nanya-nanya gitu. Jadi kan? kayak seru gitu loh. Apa kayak convention-nya kayak even people yang you don't know bisa jadi not teman, tapi kayak jadi ngobrol gitu kayak. You get to meet new people, right? Yeah. The Scavenger Hunt is fun. If I have to add another one, I guess screeningnya again with the problem, with the problem yang mereka nggak dapat teater segala macam, tapi they having a screening of One Piece Red movie, I think it's a really good choice gitu loh. Iya sih, bener sih. So they pick good taste basically. Itu. Oke. Jadi menurut Koko area belanjanya gimana? Area belanjanya oke lah, pretty standard. Karena abis aku pergi ke semua, kayak usually area belanja memang bakal gitu-gitu aja sih. Paling menarik itu biasanya bakal artis L-nya, which is basically orang-orang yang artis yang bikin merchandise sendiri itu kan. Iya. Biasanya memang kalau aku datang ke convention, me personally aku paling suka ke sana karena biasa barang-barang uniknya di sana. Karena kan memang orang bikin sendiri kan. Iya. Karena kalau official stuffs, I can just go online and I can just browse it up gitu. It's easy for me to find them. And like. Sebenarnya kayak one of the thing yang struck me is like kaget juga kayak orang-orang bikin art sendiri. Let's say banyak kan Genshin.
Ya, Genshin banyak banget. I'm not a Genshin player tapi bener-bener gak ngerti. I was actually trying to find AOT merchandise for my brother. There's very little, isn't it? Dikit banget. Jadi kayak cuma satu booth yang bener-bener kecil banget booth untuk AOT-nya. Dan itu cuma ada keychain. Untungnya dapat sih. Oh, nice. Oke, at least masih dapat. Iya, jadi kayak sebenarnya aku juga suka figurines kan, makanya aku beli Demon Slayer figurines and then I bought kayak a pin from Demon Slayer. That was nice actually. I have it in my bag. And I have a keychain of Demon Slayer also. Jadi kayak sebenarnya apa ya? Honestly, I tuh orangnya lebih suka beli figurines yang kayak let's say ada kenangan dari anime conventionnya tersendiri. Jadi kayak nggak bisa beli di tempat lain. Ngerti nggak sih? Jadi kayak eksklusif anime conventionnya sendiri. Itu would be good sih. That would be good. Itu bakal ada kalau mereka invite Good Smile. Jadi Good Smile Company, Nendoroid juga, you know Nendoroids? No. You know Nendoroid? It's basically figurin yang petit, yang kayak chibi. Jadi karakternya dibikin rada chibi, terus abis itu mereka itu biasanya kalau misalnya lagi convention, they would sell something yang convention only. Iya, itu aku kepengen itu. Yang seru juga yang you have to go for kalau misalnya ada, kadang mereka juga ada painting faces. Jadi si Nendoroid itu tuh part-partnya bisa diganti. Jadi kayak faceplate-nya bisa diganti and then you can put like different faces that you want from different characters ke karakter lain. Jadi you can put the face-nya. Misalnya kayak you have Levi from Attack on Titan and then let's just say you have like Tanjiro from Demon Slayer gitu kan. Jadi kamu bisa tukar mukanya. Oh, itu keren sih. Itu seru sih. Itu seru sih. Nah, biasa tuh tapi itu nggak ada ya? Tapi nggak ada. Kadang kalau misalnya ada Good Smile, mereka suka ada event. They will give you an empty faceplate. Basically, it's just a face with no eyes, no features at all. And then what you can do is mereka bakal ngebawa kamu, mereka bakal kasih kamu kayak painting tuh segala macam. You can draw your own faces itu. Oh. That's gonna be very memorable. Cuma saya kembali di situ nggak ada, soalnya mereka juga nggak ada Good Smile booth yang gede gitu. Oh, itu sayang banget sih. Itu sayang. Sebenarnya aku sebenarnya kepengen nyari itu sih. Artis Ali juga yang tadi kayak kamu bilang. Sekarang for me, cause I am a Genshin player, I don't complain. Tapi I do agree. Lately kalau kamu ke Artis Alley, all you see is Genshin, and that's like it's kind of boring. I'd say itu parah banget sih, Genshin semua. I did get myself like some Genshin keychain sih, like kayaknya aku tadinya nggak mau spend, tapi akhirnya aku impulse bought like 7-8 keychains. Gitu. Paling kita nanti taruh sini ya belanjaannya kejuan. Bisa nanti ada sih. Take a photo. Iya, kan udah send di grup. I send the group. I'm gonna save it and. Oh my god. Jadi perbedaannya aku punya sama Kojun. Impulse guys, impulse. Iya, itu kan ya apa ya, kalau suka kan ya nggak apa-apa lah. If you work hard and then you buy things that you like, ya no worries lah. It's no issue. Iya, no worries. Jadi sebenarnya aku mau nanya nih, minimal berapa sih yang harusnya dikeluarin di anime convention for the first time? Kayak kan aku kan orang pertama dan pasti you going to anime convention having a budget minimal atau sekitaran berapa sih seharusnya? Ini ngitungnya pokoknya budget outside untuk ticket. Everything, outside ticket. Iya, outside ticket. I'll count it yang di sini ya, tapi. Iya, yang di sini aja. Jangan di Indo lah, Indo beda. Di Indo ya, kalau di Indo aku udah nggak tahu soalnya berapa. Tapi kalau di sini sih outside ticket, I would say budget yourself another. Also budgeting is always good. Iya. Budget yourself around 300, I would say 200-300 at least. Karena you don't know when you gonna see that anime figurine yang kamu udah pengen banget terus kamu jadi bisa beli di sana. Kalau kamu tipe yang suka banget figurine especially, and you like the high quality and like you like the realistic, bukan realistic, tapi yang kayak dia sesuai sama bentuknya asli di anime gitu kan. Biasanya tuh figure-figure yang kayak susah didapetin, kadang-kadang di anime convention mereka tuh keluarin. Jadi toko-toko yang biasa ngejual, mereka keluarin juga stoknya di situ. Karena kadang-kadang kalau misalnya kamu nggak di convention kan kamu mesti cari ke tokonya, dan tokonya kan kesebar di mana-mana. Jadi kan bisa kamu ke sana kan. Tapi kalau di sini kamu jadi bisa lihat all shops in one place and they put up all their stocks. And what if you see that one figurine yang harga $200 and you've been wanting gitu. That's if true. you're the kind of person yang like those kind of figurines, prepare mungkin more, maybe prepare 500. Kalau misalnya you're not, I would say budget yourself around 200-300. Mungkin buat beli keychains, pernak-pernik, small figurines. Karena mereka generally sih harganya bakal kayak 50-60, at most mungkin 100-an. And then harusnya segitu cukup sih. Ini nggak termasuk kalau misalnya, karena one of the things yang aku dapat yang kemarin yang a bit of out of my budget itu, aku tuh ada beli token buat signing kan. Tapi ke token signing itu aku nggak termasukin budget karena it's something you can buy before the convention.
Terus aku pikir kalau kamu udah token signing gini, kamu tinggal datang karena kamu udah bayar, kamu tinggal minta signature mereka terus dikasih kertas or anything buat sign. Sometimes you can have the shiki board which is the signboard yang kosong, and you can have them to sign that gitu kan. Terus ternyata one of the guest itu kalau misalnya kamu mau dapat signnya, kamu harus ke dia. Terus kamu bakal dapat signnya di kayak kertas Crunchyroll gitu. Itu by default you get that. Tapi if you wanna take, apparently I didn't know this, if you wanna take a picture or if you wanna get her sign dari artwork yang mereka jual, then you have to buy the artworknya and picture-nya sendiri itu $10. I didn't know this. Jadi dan daripada aku dapat signature cuma di kertas yang tema Crunchyroll, which is still good, tapi of course I would rather have her sign the artwork dari karakternya dia voice gitu kan, she's a voice actor gitu kan. Dan makanya aku jadi beli gitu. And I think in the end because each of the artwork is like $50 and then it's $10 for the photo, I spent 110 yang aku nggak plan. Jadi karena aku nggak tahu hal kayak gitu, it would always be good untuk kamu bisa have that extra 100 gitu. Iya, benar. So hence why 200 300. Yep. One kalau aku kasih one number, put 400 lah di sini. 400 should be enough. 400 for budget, okay. For budgeting in general gitu. Again, kecuali kalau misalnya kamu suka banget yang figurine special edition or something and kamu takut ketemu, then be ready for 600 I guess. Yeah, that's true. Sebenarnya aku juga nggak tahu ya. Aku sebenarnya nggak limit budget juga sih, tapi kayak agak nahan diri. Tapi total I think I spent like $120. And itu juga kayak beliin beberapa merchandise for my siblings, and I bought this figurine for $45. Sebenarnya ada beberapa figurine yang aku pengen beli sih, tapi aku nahan diri sendiri. Tapi takutnya spend too much. Bubar sih. Iya. Kalau belum kerja kan jangan lah guys. Jadi kayak susah juga sih. Jadi nanti next episode kita akan ngomongin masalah yang besar banget dari convention ini. Bisa. Dan banyak banget controversial yang kayak hancur, bener-bener hancur sih sebenarnya menurut aku ya convention ini. Dan Kojuan juga tahu banyak masalah yang terjadi di antara barisnya, udah itu apa ya? Yang terjadi sebelumnya juga banyak banget. Jadi so stay tune for the next podcast, kita akan ngomongin problemnya untuk Crunchyroll. See you guys.